semua. Kakak habis berenang bersama dengan teman kakak. Kami berdua berenang dan membuat ombak yang besar. Seperti ini nih gerakannya. Splish, splash, splish, splash. Seru banget loh. Dan karena kami berdua sangat kuat, maka kami membuat ombak yang sangat besar. Ngomong-ngomong soal ombak, kakak jadi ingat nih pernah belajar selancar atau surfing. Itu loh olahraga yang pakai papan dan bergerak dengan ombak. Semakin besar ombaknya, semakin cepat kita akan bergerak meluncur. Tapi untuk bisa berdiri di atas papan surfing, kita harus mengendalikan diri kita. Harus seimbang gitu kids. Tidak boleh terlalu ke kanan atau tidak boleh terlalu ke kiri. Kalau kita tidak mengendalikan tubuh kita, maka kita akan jatuh dan masuk ke dalam ombak. Wah, seru ya belajar surfing. Apakah kalian ingin melihat cerita Alkitab tentang mengendalikan diri? Apakah kalian ingin melihatnya? Oke deh, kalau begitu kita mulai ibadah kita ya. Let's go! I know the reason why my feet can't stop, my heart can't help but sing. It's a wonderful feeling to feel your love for me, to feel the joy you bring. Your love is the answer, so I sing to you. The reason is you, Jesus. You're why I'm singing now. The reason is you, Jesus. You're what it's all about. At the cross you set me free, and I'm thankful that you love me. I'm thankful that you love me. I know the reason why my hands are up, my feet dance down below. It's a wonderful feeling that I belong to you, no matter where I may go. Your love is the answer, so I sing to you. The reason is you, Jesus. You're why I'm singing now. The reason is you, Jesus. You're what it's all about. At the cross you set me free, and I'm thankful that you love me. I'm thankful that you love me. All right, let's get it. Come on. 1, 2, 3, sing. I can't stop this feeling. Jesus, you're the reason. I never wanna shake this feeling. Jesus, you're the reason. I can't stop this feeling. Jesus, you're the reason. I never wanna shake this feeling. Jesus, you're the reason. The reason is you, Jesus. You're why I'm singing now. The reason is you, Jesus. You're what it's all about. At the cross you set me free, and I'm thankful that you love me. So thankful that you love me. Come on, come on. I can't stop this feeling. Jesus, you're the reason. Let's go. I never wanna shake this feeling. Jesus, you're the reason. Come on. I can't stop this feeling. Jesus, you're the reason. Come on. I never wanna shake this feeling. Jesus, you're the reason. Halo kids, apakah hari ini kalian membawa uang persembahan kalian? Kira-kira uang itu digunakan untuk apa ya? Tentu untuk memberikan persembahan kepada Tuhan. Tapi kadang-kadang ketika kita punya uang yang jumlahnya cukup gede, cukup besar, kita tergoda untuk memakai uang itu membeli sesuatu. Kira-kira kalau kalian punya uang yang banyak, yang besar, mau beli apa? Kalau kakak sih pengen beli permen atau coklat sebanyak mungkin. Tapi tunggu,
ini kan uang persembahan buat Tuhan. Apakah kita boleh memakainya untuk membeli yang lain? No. Kita harus bisa mengendalikan diri kita. Apa yang kita berikan buat Tuhan, ya harus kita berikan buat Tuhan. Jangan digunakan untuk sesuatu yang lain. Di Maleakhi 3 ayat 10 berkata, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan ujilah aku firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Apakah kalian siap untuk memberi kids? Ayo kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena Engkau sudah memberkati Papa Mama, Kau memberkati kami, dan kami mau belajar untuk memberi persembahan yang terbaik. Kalau ini adalah uang untuk persembahan, kami mau berikan untuk mempersembahkan yang terbaik buat Engkau Tuhan. Kami mau belajar mengendalikan diri. Terima kasih Tuhan, kami siap memberi dalam nama Yesus. Kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat memberi kids. Just follow me through. Follow me through, follow me through. Ollie's got a Bible story for me and you. Oh, hi friends. I'm Justin the Mailman. We've been learning so much about how Jesus can help us do everything. We've got another thing Jesus can help you do. Are you ready? Great. Let me just put the story mail in the mailbox. Okay, so at the very beginning, we learned that God loves us so much that He gave us His Son Jesus to be our friend forever. When Jesus is your friend forever, He can help you do everything. Jesus can help you choose love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, and gentleness. When Jesus is your friend forever, it's like you've got this power. Yeah, big, strong muscle power. Can you show me your muscles? Wow, look at all of those strong kids. Great job. Okay, you can put your arms down now. When Jesus is your friend forever, He can help you have the power of self-control. It means you can choose to do the right thing. Let's practice our power. Ready? Okay, let's say you have a friend over to play outside. And they see your brand new scooter and want to play with it. Should you share the scooter or not share the scooter? Which would show God's goodness? Yes! Share your scooter with your friend. That's the power of self-control. Choosing to show God's goodness. Way to go! Mailbox confetti! Let's do another one. Let's say you're in the car with your family and it's a really long trip. Like really long. You want to watch a movie on the device, but your sister is playing a game on it. Should you be upset and have a grumpy face? Or choose to be patient and wait for your turn? Yes! You should be patient! Way to go! That's how you choose self-control. Mailbox confetti! Oh, let's do one more. Let's say you can't find your favorite fluffy bunny. And you've looked everywhere. Do you get mad about it? Or do you choose to have a joyful heart while you ask for someone to help you look for it? Yes! You choose joy and ask for help. Choosing joy when things are hard is self-control. And do you know what that calls for? Mailbox confetti! Great job, friends! Jesus can help you choose self-control because Jesus can help you do everything. Hey there, Ollie. Tell me, who can help you do everything? Jesus can help me do everything. Yes, it's true. Now let's hear it from you. Tell me, who can help you do everything? Jesus can help me do everything.
That's the truth, friends. You better believe it. Bye. Apakah kalian pernah melihat orang yang melanggar lampu merah di jalan? Atau kalian pernah melihat papa kalian melakukannya? Apa yang terjadi ketika kita tidak berhenti pada saat lampu merah menyala? Mungkin kalian akan berpikir akan ditangkap oleh polisi dan kena denda. Tapi ternyata ketika kita tidak berhenti dan mengendalikan diri kita pada saat lampu merah menyala, ada hal yang lebih buruk bisa terjadi loh. Akan ada kecelakaan lalu lintas yang bisa berakibat fatal. Parah bukan? Dan nyawa orang bisa melayang ketika kecelakaan terjadi. Hanya karena kita tidak bisa menahan diri untuk berhenti ketika lampu merah menyala. Lalu bagaimana cara agar kita bisa memiliki pengendalian diri? Yesus memberikan contoh yang nyata bagaimana dia bisa mengendalikan diri. Ketika dia berpuasa dan tidak makan dan tidak minum, iblis menggodanya. Tapi Yesus berhasil mengendalikan diri. Katakan stop ketika kita sedang asik melakukan sesuatu yang menyenangkan. Kita harus belajar untuk bilang stop pada diri kita sendiri. Alasannya karena ada hal lain yang harus kita lakukan dan itu adalah tanggung jawab kita. Boleh bermain game, tapi harus bisa berkata stop dan meletakkan handphone karena pekerjaan sekolah masih belum selesai. Boleh nonton YouTube, tapi harus bisa berkata stop lalu segera menyelesaikan tugas yang diberikan oleh papa mama di rumah. Ingat, segala sesuatu jika tidak dikendalikan akan membuat kamu jadi edik atau kecanduan. Amsal 16 ayat 32 berkata, orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Jadi pengendalian diri itu seperti peperangan. Dan jika kamu berhasil, maka kamu disebut pahlawan yang memenangkan peperangan itu. Minta tolong kepada Tuhan. Mengendalikan diri perlu belajar. Kita perlu berlatih setiap hari untuk mengendalikan diri kita. Sama seperti seorang bayi yang berusaha belajar berjalan. Dia perlu mengendalikan tubuhnya agar tidak jatuh. Atau seperti orang yang bermain surfing di ombak. Seorang pemain surfing harus bisa mengendalikan tubuhnya agar tetap seimbang di atas papan surfing. Sehingga dia tetap bisa berdiri tegak. Kalau kamu belum bisa mengendalikan dirimu, jangan takut dan jangan merasa gagal. Mintalah pertolongan Tuhan agar kamu diberi kekuatan untuk mengendalikan dirimu. Berdoalah dan mintalah agar kamu bisa mengontrol diri kamu. Dan Roh Kudus akan selalu mengingatkan kamu dan membantumu. Tuhan mau kita jadi orang yang bisa mengendalikan diri kita. Tuhan bisa membantu kita mengendalikan diri. Ingat ya ayat hafalan kita. Jesus answered, I am the way, the truth, and the life. John 14 verse 6. Wow, ketika Yesus menjadi teman kita, Dia akan membantu kita mengendalikan diri kita. Dia akan memberi kekuatan kepada kita untuk mengendalikan diri. Apakah kalian mengerti cerita hari ini? Jika kalian mengerti, berikan kakak 2 jempol kalian. Yeay! Ingat ya, ayat hafalan kita adalah Jesus answered, I am the way and the truth and the life. John 14 verse 6. Happy Sunday kids. See you. Bye-bye.